बंधु नमस्ते आशा करुच्ची भलर थे समस्ते पुणी एक नुआ भिडियो को मुझे स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय संजय सार ओडिया विषयटी रही तुर्कीर भारत प्रति विश्वासघातकतार कथा से कथार को आलोचना करवा। इंडिया पाकिस्तान जितेबाला युद्ध मुहांमुही हेले सेतेबाला खोजा पड़ा भारतर मित्र किए शत्रु किए आमे जानी पाकिस्तान आमर परम शत्रु ता सहित आम एक भी जानी चीन आमर शत्रु से उपरे देखौ नथिले भी भितर खूब शत्रु किंतु आमे जानी नथिले जे जने बंधु बोली नाम कही किभली भाव में बंधुक होई भारत पई ठिया हला। सी होची दीटा कंट्री गोटे होची तुर्की बाता को आमे ओडिया तुर्की बोली कहू आ गोटे अजरबैजान ताले अजरबैजान नाम आमे कम उच्चारण करिया कारण ता प्रति इंडिया अवदान जहाँ ताठू बहु गुण रे तुर्की प्रति अच्छी तेणु तुर्की को आमे आज ये वीडियो रे आलोचना करवा किभली भाव में से बंधु भाव बंधुक हो गला। आउ जदि कह जाए तुर्की गोटे कंकड़ा कह जाए कंकड़ा को गोली पानी सुआए से कंकड़ा सफा पानी पसंद करनी इंडिया कहला मो सहित मित्रता कर मु तो सफा पानी देवी किंतु तुर्की को तो गोली पानी पसंद से कहला ना मु पाकिस्तान सहित रही। ये जो लोकटी को आप देखुं भारी शांत सरल दिशुवा लोकटी वास्तव में किंतु शांत सरल नुहंती। ये होउचंदी तुर्कीर राष्ट्रपति एर्डोगान ठिया होइतला बेले चतुर्पार्श्वर तारामंडल करी मझिरे निजको सूर्य बोली प्रतिपादित करुथुवा व्यक्ति जनक किंतु निजस्व आलोक या पाखे ना ये सब बेले अन्य उपर निर्भर करती से ये पाकिस्तान सहित बंधुता करछंती। जेतेबेले 2023 मसीह एक विराट भयंकर भूमिकंप होइथिला तुर्की को ठीक सेतेबेले तुर्की कहला मत रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर आ प्रथम बंधु भावे प्रथम देश भावे इंडिया ताकू हाथ बढ़ेइथिला बंधुतार हाथ केवल बंधुतार हाथ बढ़े नथिला से समय रे गोटे प्रकृत बंधु जहाँ करिपरिबा कथा ता करि देखैतिला। एइठू प्रथमे बाहर देश भावे रिलीफ पठेइथिला एयर बेस रे लोक मान को उद्धार करने को चेष्टा करथिला। आमर एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट माध्यम रे तांको लोक मान को तुरंत सहायता करथिले एवं तुरंत से मानकु उद्धार कार्य रे बा उद्धार करथिले सेतिपय तुर्की बहुत खुशी भी होइतिला। देखो फिरत सुनील बोली जे कि एम्बेसडर अछंती इंडिया रे से कोन लिखिचंती लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया the big-hearted Indian people have also joined hands to help those in need in the earthquake region. We truly appreciate all of you for your valuable help. माने से कहउछन्ति केवल भारत नुह बरं भारतीय माने मध्य एते भलो एते हृदयवान कल्पना करि होबा नै तांको मु हृदय धन्यवाद दउछि। अच्छा जेतल हृदय धन्यवाद दउथलो एबे विपद बेले पछुर छुरी बुझ दे पारलो एक्चुअली कह जाए जे जे सुखुआ वाली को मल्ली बगीचा पसंद आसेनि कहीं सुखुआर बास्ना रे से विभोरित होगी थाए मल्ली बास्ना ताको भल लगे एटा गोटे कथा अच्छे ये कथार कौन सुखुआ बिकुवा लोक मोर अपमानित कर उद्देश्य नुह जेहेतु गोटे कथा अच्छी से कथा को लेकिन कहली कौ बास्ना सहित किए परिचित तुर्कीर यही बंधु दरकार जी विपद सृष्टि करिपारथुव आतंक सृष्टि करिपारथुव। तुर्की प्राय समय काश्मीरी इश्यू को लेकिन इंटरनेशनलाइज करने चेष्टा कर सबु देश जान ये काश्मीर भारत नुह पाकिस्तान आमे सबु परे भी ताकू बंधुत्वर हाथ बढ़ाइलु कारण भारत बंधुता जानी किंतु सी आमको पछपटू छुरी बजदेला। यही बंधु एक कविता कहुए तुम्हें भूमिकंपरे थरुथिल आमे बढ़ेलु हाथ तुम्हें भूमिकंपरे थरुथिल आमे बढ़ेइथिलु हाथ आमे पाकिस्तान सह लड़ुथिलु तुम्हें पकईदेले जो लात आमे भारतीय भारी बंधु प्रिय काहारी दुख देखुना तुम्हें बेईमान पाकिस्तान प्रिय तुम्हें बेईमान तुर्की पाकिस्तान प्रिय बंधुर मूल्यटी बुझना तुम ये कविताटी उद्दिष्ट तुर्की मन रख जो असल बंधुर हाथ छाड़ी तुम्हें छलनार बंधु जी कि आतंकवाद सृष्टि करुच्ची ताकू बंधु बोली कही तुम्हें नाचुच तार वास्तव कारण हूँ OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
ଇସଲାମିକ୍ କୋଅପରେସନ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଘ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଇସଲାମିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। କଥା ସେଇଠି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଥିବା ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବଳ ତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକ ମିଶିକି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକ ମିଶିକି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ କେମିତି ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ବ୍ୟୋମିକା ସିଂ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ରିଫିଂ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଥିଲା। କଲୋନେଲ୍ ସୋଫିଆ କୁରେସି ସେ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ରିଫିଂ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ତୁର୍କୀ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ, ମିଛରେ ସିଏ ଇସଲାମିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଅଛି ବୋଲି କହିକି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ନୁହଁ ବା ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେବାର ଭାଗିଦାରୀ ହକଦାର ନୁହଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ସ ଟୁ ତୁର୍କୀ। ପ୍ରଥମ କରିକି ଭାରତ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖାଦ୍ୟ, NDRF, ଏୟାରଫୋର୍ସ ସବୁକିଛି ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା ତାର ହେଲ୍ପ ପାଇଁ, ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲା, ତାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରିଥିଲା। ଏମିତିକି ତୁର୍କୀର ଲୋକ ଆମ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇକି ତାଙ୍କୁ କିସ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲା, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ, ଏ କଥା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆମ୍ବାସିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଆସିଥିଲା। ତୁମେ ଏମିତିକା ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବାନି, ଏକଥା କହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତୁର୍କୀ। ବାସ୍ତବ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇଭଳି ବନ୍ଧୁକୁ ତୁମେ ଏଇ ରୂପେ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଲ? ଏଇ ତୁମର ପ୍ରତିଦାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସହଯୋଗ କରିକି, ତା ସହିତ ହାତ ମିଳେଇକି। ତୁର୍କୀ ଯୋଗାଇଥିବା ମିସାଇଲ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମିସାଇଲ୍ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯାଇଛି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହା ତୁର୍କୀ ପଠାଇଛି, ସେଇଠୁ ତୁର୍କୀର ଅସଲ ମୁଖା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଅସଲ ମୁଖା ଧରାପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ହାତ ମିଳଉଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ସେଇ ହିଁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହି ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇଥିଲେ ଆମ ପଛରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ କହିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟକଟ୍ ତୁର୍କୀ ଭାବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଆମ ଭାରତରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଲୋକମାନେ କରିବା ଉଚିତ ବି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯେମିତି ତା ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ସାମରିକ ଦଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ତୁର୍କୀକୁ ଆମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତ ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ସାମରିକ ଦଣ୍ଡ ଦେଇହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୟକଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ତୁର୍କୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଯିବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମାଲଦୀପ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଲଦୀପ୍ସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଇଜୁ ସେଥିରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ତାପରେ ପରେ ବୟକଟ୍ ମାଲଦୀପ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଲା ଏବଂ ମାଲଦୀପକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ବର୍ଜନ କଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ମାଲଦୀପର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ପରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଏ ବୟକଟ୍ ତୁର୍କୀ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯାଇକି ଏମାନେ ଚିଙ୍ଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପରାଜିତ କରାଯିବ, କାହାକୁ କୂଟନୀତିରେ। ସବୁଆଡ଼େ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିହେବ ନାହିଁ। କାଲି ଆଉ ଜଣେ ଦେଶ ବାହାରିବ, ଆମେ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଅତି ଅଧିକା ହେଉଥିଲା ଉତ୍ପାତ, ତାପରେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଏ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୟକଟ୍ ତୁର୍କୀ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା, ନୂଆ କଥା ନେଇକି ଆସିବା, ନୂଆ ବାଗରେ ଆଣିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।